alla kila alayhi salatu wassalam jihadu en to silen otumo moholu ise ni minna kuran kolmo na gosta alla kila alayhi salatu wassalam ni min nebota se no sta na shabala nebota imbiasi lungo taman santani lulusto boy se fendo otumo musolo hafi na shaba ko otumo ko musolo fati hafi puisque la do moment sia kono futun tije kumbunyan tije fempen tije ise e commence min jonya e solu kan atifungola mate commissario la munute hein a sankele munote isa able nyogo molaka isa musolo bulo kono bari monan le sata do hata jana bulu ilmi jana bulu kilmi jana mo kenani sata muso se bulo kono biasto amebo kena la piske hatra hijab bata digi alla kila alayhi salatu wasallam nen dimba min nebuto se bulo kono hata bonna shabasila tata haju jaradullah ala shani tata kunta bullagi shani ahin fule est-ce que c'est ça gata foko inna shani bada no na konu alla kila alayhi salatu wasallam kan inna shani bata fili jama'a be sama kono doke bari abu tafufut hata dun wala hal shani yin ha shani je bala ma fu mo ko yin fanna ta fongo ni ta takati abi en kon na shababa kono na shaba sila na tire je to men bi man jama'a tuni saharaka in ya ta jama mo hoje hal tala na tala lil hamundi ahila noto ay siga noto abe sigirin nonne sino ko tambitama bon lonnal ko be mal tala ko to mel ko puisque ki sa san ko sécurité be jamano do kan muso e bun ko na bata dabe maso hafa mahambe me sino ko do kan ta da katinka banna shaba hila sahara o kan wona la fitino mora hila hasino ay ndoy ko kuma kan jaman na tan nawli ko inna lillahi wa inna ilaihi raji'un safwan an atol jeluru ngakunto obe kuma kan ofala quoi puisque o mu kuma ko ni al bala ko ketano sabi alla kila al dimba alayhi salatu wasallam o jemu nyinna da kili sabi mu fon jene kete o fon malo o fon gidol fon kuntu ta quoi ko hata ko safwan hammalon jani hijab obe digila ko takhammartu wajhi akon ngabitra bitinya kunna wala hakelon nalko kon niqab adnatawul atrambel je kabro wolu woto ko takhammartu wajhi ni arabo ko takhammartu wajha ko tonga bitana bitanya ko munna puisque safwana manka hanya tegdaji bon anata nyogo molasigi nyogo mohima digi ayel inyel taka ako wallahi amankum manna khasya ler luluti ler wore be siluka amankum man hansita mungi masuto itamana beten sako isafo munafako si debure ka hala sumunne hara hafa info mun kan ta kara sab abam tigi don haje ayelta ita taw nyale abdullah ibn ubay ibn salul ko kube safwa na shabatema wa kumo lil lan tasal na shaba fo malo min be mutari wa kelo gole ata bitege hanyi alla kila fo alayhi salatu wassalam ha atran bi de barasal na shaba fo ala ha saybu dol manyininka wol ko alla kila alayhi salatu wassalam ko muso khasiya ko nyembula puisque bon non ko le terme c'est difficile hein munafiq be dugo ko no bala kalle nyamne bala kalle wonale bon donc alla kila o mon gullolo say bola min manyin kala fo mon gullolo alla kila dimba alayhi salatu wasallam kuma sama ba folo kunto ah non bon kuma ko tant stolol frambul puisque hakil mal molti kuma ko taman so frambul ko to alla kila number sa kana dingala ko o kana fa ko le dimba mu tenne ako alla kila alayhi salatu wasallam ni na shaba jangarta sadunga kanna be hinna la ba masusa kula ko bar kona dun tan kan ko ban ko mankende ka sama ga kala jangarto nyaada abanta atbon so bita ko kudo im tarun ko alla kila na shaba hadain ba fona mankenda sa hinna la nyamina surtout alla kila fa na hinna ta nyamina alayhi salatu wasallam al tara min talaqu raufur rahim sabe ko hinna teba o bena taya kona dun tan kumma sa sahabo asa bon kumma ko sabe sen boakar konto filta fo rumman nashabana fo le konto filta fo nashaba ko kuma mbe fula ghafilat sabalta alla kila bon alayhi salatu wasallam ko sabul mubiqat al ghafilat c'est-à-dire al mu'minat al ghafilat mu'minu muso mil bani nari fanko hibun kukurun la nashaba ko mbe fula atamo mal mbe mutari anyai ni ne la baranya mal mbe mutari ha al tala nata ayo le jigi ha nashaba mako chewle hava ko mo mil be kum wala mutali ngelu la hala tambi nyoma ni matu ala min kelile hankato ta proposer fom milu hake milu ibato abata yam fawlma ni min ngi fanto bunya hambi kon kreta ka hankato ko lembi al gamalusin
eta yesle abu labun ubay ibn salul wal kan continue tawlka ko safwan ko kube woni na shabatima hakili so kabrin kum folo ko wal hakke kuwo ku ni nyala maje kana ko lakali ko je nyama kuwo ku kana lakali je nyama kana ta khibar mo fam bam fasiqolati hakumo fo iman dan nganya min may be manin kale be kilin na male kar sala hay fu yanke nyin betene est ce que te fa dan nganya ta ni man dan nganya may kana dunga to puisque kar sa o algamalun sen tuma do fa ita mon onta o bata number to ita fa bita number to al mun kislam akoto ha number gratuit masasa hana bitum hokunna Allah kila alayhi salatu wassalam na shaba kabirin ayo jigita anaka ko ta Allah kila tantu ako wallahi kunta ta tantula kun bi altara tantula puisque wala han kun bata